Selamat pagi dan juga selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada masa ini, mari kita teruskan saja dengan bacaan mission yang akan disampaikan oleh Elder Solitin. Okey, senang sabon, senang hari Sabat kumadati tensanan. Tajuk nepeti pelajaran bacaan mission nanti baik mengikut jalan yang baru. Okey, mengikut jalan yang baru kan. Tina cerita tinggal hilot kemenda Timur Leste. Hilot lepas Timur Leste tinggal isaat wilayah dat wagu pemerdeka silap dengan tahun 90-an ke 2000-an. Aku nak pasti kepeng wagu pa. Miti napa Timur Leste tinggal sebahagian daripada Indonesia, bahasa daripada Latin bahasa Indonesia. Miti napa Timur Leste tihom inapa sejarah dit nelan datinga ialah napa tinga itulun di paling apangkal semua agama. Tu budaya napa dia letinga i budaya dit kuat di kemana budaya dat kekafiran. Tinapa mengikut jalan yang baru kadhiti ngaran napa timinan cerita nga i Adolfo Mentario. Alu mista mendengaran do Adolfo Mentario. Umur pada tinga apat na hopod da tahun na bayna. No? Karena pa siya nga inapat agama di kumaisan inda karikat dahlad pamagu hilad kampung dela nga ikamenat agama dat hari Minggu kadhiti. Hari Minggu. Misia dapat tinga sangulun da setia. Setia da kondarahingan, aktif teman-teman di siap pelayanan, rajin na may gumpul. Komenda i Adolfo diti. Jadi pipira masa ditit wagu-wagu di tahun semua di tahun 2020 no wagu po siya na pertinga nakarubah haro isa tulun dat pengabar sukarela no pengabar sukarela misia na pertinga nakarikot dehlad wale di Adolfo ngaran na petitulun nga Imario ka Imario na pertinga bangsa ideolog kadau nga sebab da sukarelawan ni siya tim mimponopo na siya kampung ke kampung da papara da berasa kinarhingan seolah-olah anak sekira daham pempasi teko di tahun 50-an 60-an 70-an ina pahiti din tapon di 50-an menurut cerita di nelan ku nga nakorikoti pengabar Injil bangsa delot Indonesia i keluarga di komendet Sibarani i keluarga di komendet Saigian ya lo natit ku harod hiti saba ya lo titino piagi samtino ti keluarga di komendet Sibarani Saigian no hilo tampaluri tagumu Saigian ya ya lo napentinga ke kampung-kampung ya di nelot nakorikoti tahun 50-an 60-an ngah nomor dati tina nga tahun datino na tahun 2020-an na kay 20-an dan itinapot perkabaran dahil nga yo nagi di zaman di tanggal 50-an pati dati jadi korikote siya dit hilad kinayon di Adolfo hom misong hitas dari tak yalam ise kono kami yo na petihom pengabar Injil aku kasya mi hatu hotel di nunuga manu kam Kristian sagira kami gumpul ka karena po di Adolfo hari Minggu aku sanggira kaya kami ho na pom hari Sabat ako ho kam sanggira ay hari Sabat ka kami na hari Sabat nga hari Sabtu kadaw ay suway na diat agama na kuro tu hari Sabat hari Sabtu kami gumpul kadi Adolfo karena po di Mario menurut pela Alkitab inapat hari sumambang dati topot kape nga kon hari Minggu hari Sabat kadaw ina pa hari Sabat nga hari Sabtu ka boleh ko papontang dalam kitab dat hongga bukti kadaw. Jadi ukabo na siya kitabam hilo na din nimpun di Adolfo belajar di Alkitab. Belajar di Alkitab siya montong siya di Alkitab rupa-rupanya ina pa hari Sabat ni ngakon ke hari Minggu. Ina pa hari Sabat nga hari Sabat ya baina hari Sabtu. Jadi sambangnya lo di sumambangnya lo selepas sumambang haid belajar di Alkitab, membaca di Alkitab. No? Jadi pipi rohot masa kemudian karena perhitungan Imario na paham korikot kem bagus di Adolfo.
Ya tak masa na diri nga Aldolfo na penting nga mengabun-ngabun. Maso nagi siya manangkul-nangkul at pananaman do siya tang sayur-sayur. Kariko timbaryo may hupuhup. May hupuhup pamisuri tayo lo. Lebih kurang na pipiratulan deh. Dalam masa pipiratulan ay narita ng piratulan mungkin 2-3 bulan kadhiti. Karena podi Aldolfo di ham yakin ako iti dapat Kristian nga hari Sabat kado di. Jadi minangano siya di keputusan dat minaki baptis. Minaki baptis sagira na pension na baptis dim disebabkan da aktif mantadi siya da sebagai sangulunat Protestan. Da hari Minggu. Sagira siya nakajadi SD nga aktif kasay siya. Ini dapat minandi siya Injil pertama. Sanggira siya nabaptis nga isaw daw. Alay di saw daw minanarima nga sumambayang Aldolfo montong di Bible. Kano membaca Alkitab ka, baca Alkitab ka. Nga disebabkan iti napasal siya nga sanguluni aktif o setia ada kinarahingan membaca di Alkitab. Dan kemudian katiti di akhir cerita napa nga inapasao di Aldolfo nga minakipoju di kadaw. Jadi nakajadi hilo di keluarga da SDA dah hilo. No, aktif tama di Aldolfo diti mengesya di ke rumah-rumah di tengah jiran-jiran. Mesya di rumah ke jiran-jiran mengaca belajar Alkitab. Selain dah belajar Alkitab, membaca Alkitab. Syukur kadi Aldolfo haro 2 keluarga dalam masa 2 bulan sahaja. 2 bulan, 2 keluarga. Okon mati ko senang-senang kami menginjil. Sangat susah. 2 keluarga suminwang da SDA. Karena pada Aldolfo senggira aku pun nakajadi di SDM kehidupan bukanlah yang senang kado. Okon ke senang-senang. Susah. Gumu di yadaan de salam dekat posion. Hari Sabat dia boleh kumaraja. Hari Sabat, suek hari Sabat dia boleh mengakan itu dan ini di seperti di kebiasaan di sebelum diti. Jadi karena padau nga ingkura pemingkura nga sangat gembira aku kadau. Oto daku tamad tu nakatutun aku di Tuhan Yesus kadau. Karena boros di sio Aldolfo tolong doakan orang-orang Adventist di Kampung Kodo. Kampung Kodo Aldolfo diti. Berdoalah agar mereka dapat menyebarkan Injil ke kampung-kampung berdekatan. Luar biasa. Kampung-kampung berdekatan. Kalau di ke sekampung nga kampung-kampung berdekatan. No. Jadi itu nanti iso usaha pembelajaran. Jadi senangan aku popoimpo da iso pesan aku madati dari sanan. Miagal di Aldolfo karena toko min rajin mingap aparu dan membaca di Alkitab. Salah satu napod puncak toko kasap di pegumbalan ataupun yati napa nga toko milad misamo kopya di kinarahingan nga toko membaca Alkitab. Ini pesanku kumadati di 1 hari bulan 1 2022 salam da khotbah ku kumadati menuhu aku dati akon ko ya kayu nga yoho membaca takut Alkitab ai nurum anau ai nurum alain karena membaca takut Alkitab sekurang-kurangnya 5 menit sahaja dalam 1 hari 5 menit 5 kali 7 35 menit seminggu na nga 35 menit. So aku salam na 5 menit ako membaca Alkitab ay paaha ni kaposiyon dati di pamagunan. Ay aha ni masa dati montong da WhatsApp. Ay aha ni masa tako montong da Facebook. Ay aha ni masa dati da montong di komen da YouTube. Ay aha ni masa dati moy karaja. 5 menit. Asana nga nakutino na pangaki handphone tako. Hilo tako kagataan. Memoro sa kutir dito kagumuan na padati hiti nga mindaho. Masa-masa toko rihat, masa-masa toko mandada tumuro isusugata, masa-masa toko kapopongamakan. Karena panganu masa 5 menit sahaja membaca Alkitab. Nakura toko boson Alkitab. Karena boson toko di Alkitab. Aldolfo karena Daud membaca Alkitab, tino napa sedang menginjili di kampung-kampung terdekat.
soalan kulo podati membaca takut Alkitab. Kada takut hari Sabat takut membaca. Kano membaca takut Alkitab. Sebab membaca takut dapat Alkitab rati napa nga makinongo takut di firman di kinarahingan. Makinongo napa di firman di kinarahingan, makinongo takut di kinarahingan secara langsung. Amin. Amin, dan terima kasih atas bacaan mission yang telah disampaikan sebentar tadi. Pada masa ini kita akan memungut persembahan dan selepas itu pergi ke kelas masing-masing.